अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ। आज हम पंजाब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर इमरान राठौर जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं पंजाब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के। तो आज हम जिस सिलसिले में इनसे मिलने आए हैं वो है इशू है स्मोक पे। स्मोक एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिससे बचना भी अब ज़रूरी है। इंतज़ामिया की जानिब से भी काफ़ी इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और हमें इनकी जो है तदाबीर क्या हैं और इनसे कैसे बचाव मुमकिन है, और असल में बात है कि स्मोक क्या है। तो इस सिलसिले में यहाँ हम मौजूद हैं। हम जो है ना इनसे सवालात पूछेंगे डॉक्टर साहब से और उनसे पूछेंगे इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक जो बड़ा मसला चल रहा है वो है स्मोक का। आज जो 3 से 4 साल हो चुके हैं लाहौर के अंदर स्मोक जो है वो काफ़ी इशू बना हुआ है। इंतज़ामिया इंशाल्लाह अब काफ़ी काम कर रही है। तो आप सर सबसे पहले हमें तो ये बताएं कि स्मोक क्या है। जैसे कि नाम से क्लियर बिल्कुल हो रहा है कि स्मोक जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, स्मोक और फॉग। ये एक्चुअली दोनों जब मिलते हैं फ़िज़ा में तो स्मोक पैदा होता है। एक्चुअली ये जो स्मोक वर्ड है ये 20th सेंचुरी की ईजाद है। वैसे 1893 में भी लॉस एंजलिस टाइम्स में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया था, स्मोक। ये जो स्मोक है फ़िज़ा के अंदर जब ठंडक होती है, आबी बुखारात मौजूद होते हैं और जब इसके अंदर आमेज़िश हो जाती है धुएं की या पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है उसकी, उससे जो धुआं पैदा होता है उसको हम स्मोक कहते हैं। धुंध और स्मोक में फ़र्क इस धुएं का ही है। इस गर्द आलूद मौसम में फ़िज़ा में जो मुरक्कबात मौजूद हैं धुएं की वजह से ये कंडेंस होते हैं और जब आबी बुखारात ठंडे होकर मुंजमद होते हैं तो ये उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्याही माइल धुआं सा पैदा फ़िज़ा में हो जाता है, उसको स्मोक कहते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये दो तरह की स्मोक होते हैं। एक को कहते हैं लंदन टाइप और दूसरे को हम कहते हैं अमूमन लॉस एंजलिस टाइप। जो लंदन टाइप है वो बुनियादी तौर पे सल्फ्यूरिक फॉग उस कहलाता है और जो लॉस एंजलिस टाइप है वो ये जो ऑटोकेमिकल फॉग है उसको कहते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक टाइप है, पाकिस्तान में सल्फ्यूरिक टाइप ऑफ फॉग मौजूद होता है इस वक्त, जिसको लंदन टाइप भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे इसके जो पैदा होने की वजूहात हैं वो है इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है 20th सेंचुरी में, बल्कि लेट 19th सेंचुरी में भी, तब से बेतहाशा फ़िज़ा के अंदर धुआं पैदा हो रहा है। इसी तरह जो लोग अमूमन आपने देखा होगा कि फसलें काटने के बाद, हमारे जैसे मुल्क में या इंडिया में भी फसलें काटने के बाद उस सारी फसल को आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से बेतहाशा धुआं पैदा होता है। वो धुआं भी हमारे फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, वो वजूहात हैं। फिर इसके अलावा कोयला, जी, अमूमन आपने देखा होगा कि ये ईंटें बनाने वाले जितने भट्टे हैं वो कोयला इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसे आपका सर कहना है कि ये अगर सिलसिला जो है अगर रुक जाए तो फिर जो है स्मोक से भी हम बच सकते हैं। तो इसके जो हैं असरात क्या हैं स्मोक के? हाँ, इसके असरात अगर मैं बात करूं, एक तो देखें ना, सबसे पहले जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वही पॉल्यूटेड है, वही आलूदा है एयर। अब उस आलूदा हवा की वजह से बहुत सारे इंसानी जिस्म को थ्रेट्स हैं, जिसमें आँखों, अगर आप आँखों की बात करें तो आँखों में जलन पैदा हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है, आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है। इवन समटाइम्स आंखों के अंदर इतनी बुरी इरिटेशन होती है कि नज़र भी अफेक्ट हो जाती है। इसी तरह यही जब इसी हवा में सांस लिया जाता है तो उससे, उस हवा से आपके नेज़ल यानी नाक के अंदर सोजिश, गले के अंदर सोजिश और फेफड़ों की सोजिश भी शामिल है। ख़ुसूसन ऐसे लोग जैसे बच्चे हैं, ये स्मोक बच्चे, बूढ़ों और हामिला ख़वातीन पर बहुत बुरे असरात रखते हैं। इसमें अगर ज़्यादा मिकदार तक और ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ा दिया जाए स्मोक का और उस हवा में ज़्यादा देर तक सांस लेते रहें ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में, तो बीमारियां हड्डियों की भी शुरू होती है, जैसे रिकेट्स बच्चों में स्टार्ट हो जाते हैं। हामला औरतों में भी इसी तरह इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं स्मोक की। तो ये सारी एस्दमा के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए तो स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है।
اس میں ایزتھمیٹک پیشنٹس جو ہیں ان کو تو بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے. یہ تمام انسانی جسم پر اثرات ہیں اسموک کے. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا سب سے بڑا سلسلہ جو ہے وہ اس کا ہمیں بچاؤ کیسے ممکن ہے کہ کیا ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ سے اور بات پوچھوں گا، خاص کر ہمیں پتہ جو ہے جو بچے ہیں وہ اپنے ان کی احتیاط کیا ہونی اس چاہیے؟ میں نے بتایا کہ بچے ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، احتیاطیں سب کی ہونی چاہیے. بچوں میں چونکہ اس کے ایفیکٹس، اس کے اثرات ذرا فیٹل ہیں، زیادہ ہیں، مضر ہیں، اس لیے ہم ذرا بچوں کو زیادہ احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرتے ہیں بچوں والوں کو. اس کی جو جنرل تدابیر ہیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو، ایک تو وہ ہیں جو ہم خود اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے سکتی ہے اور جو کہ دے رہی ہے. ہماری جہاں تک تعلق ہے ہم اپنی تدابیر کے لیے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو غیر ضروری گھروں سے مت نکلیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فوگ سارا دن رہتی ہے، رات گئے تک بھی رہتی ہے، تو غیر ضروری گھروں سے نکلنے کی اس سے پرہیز کیجیے پہلی بات. پھر اگر آپ نے نکلنا ہے تو آپ گلاسز استعمال کیجیے. ماسک ہیں، اسپیشلائزڈ ماسک اگر نہیں مل رہے تو آپ عام جو ماسک ہیں وہ پہن کر بھی گھر سے باہر نکل سکتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو استھما ہے وہ ان کے لیے تو سمجھے کہ یہ ساری تدابیر یہ گولڈن ورڈز ہیں، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح بہت سی جو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ پانی پیجیے. اپنی جتنا زیادہ آپ واٹر انٹیک کریں گے آپ کی امیونٹی بھی انکریز ہوتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن سے بھی آپ بچتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں گورنمنٹ لیول کے اوپر یا سوسائٹی لیول کے اوپر. تو اس میں دیکھیے ہم جو فصلیں کاٹنے کے بعد فصل کو آگ لگاتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جو اینٹوں والے بھٹے میں کوئلے استعمال کرتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے جو انڈسٹریز کو بنیادی طور پہ شہروں سے باہر نکال دینا چاہیے اصولی طور پہ، تاکہ جو شہر کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو صحت کے پرابلمز موجود ہیں وہ ہم اس کو وہاں کے رہائشی علاقے سے ہٹا دیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم کریں تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پھر ایک جو ہیں بچوں کی جو تدابیر ہیں ان کو ہم کیسے، ہم تو جو اگر اڈلٹ ہیں وہ تو ماسک وغیرہ پہن سکتے ہیں، اب ہم بچوں کو کیسے ماسک وغیرہ پہنائیں گے؟ بچوں کو یا کچھ ماسک، ایسا کیا دیکھیں اس میں سلسلہ ہونا میں نے چاہیے؟ پہلے عرض کیا کہ غیر ضروری باہر نکلنے سے بچائیں. ہاں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اثرات محسوس کر رہے ہیں اپنے جسم میں تو اپنے معالج کے پاس ضرور تشریف لے کے جائیں. بالکل گھر بیٹھ کر اپنے آپ کو گھر میں قید نہ کر لیجئے، اپنے معالج سے رابطہ قائم کیجئے. وہ اپنے جو اچھے معالج ہیں ان کے اکارڈنگ ٹو دا ڈیزیز، جو آپ جس طرح کی معاملات میں، جس طرح کی مضر اثرات میں آپ مبتلا ہوں گے اس کے مطابق وہ آپ کو گائیڈ کریں گے آگے. تو یہی مین باتیں ہیں جو جنرل تدابیر ہیں وہی بچوں کے لیے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی اثرات نمودار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا معالج آپ کی ہیلپ کرے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران راٹھور جو کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں پنجاب سوشل سیکورٹی ہاسپٹل ریون کے، ان کے ساتھ ہم موجود تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج اسموگ جو ہے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اسموگ جو ہے لاہور میں ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، لاہور کیا پورے پاکستان میں. اسموگ سے بچنے کے لیے جو ہم نے آپ کو تدابیر جو ہیں ڈاکٹر عمران راٹھور صاحب نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ آپ ضرور عمل کریں. مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.